Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. How are you today? Hopefully you are doing okay today. Di video ini saya akan membahas salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi structure questions of the TOEFL test. Apa itu? It's be careful of object of preposition. So, without any further ado, let's get started. Salah satu jenis soal structure yang sering muncul adalah berkenaan dengan masalah subjek dan verb kalimat. Sometimes, terkadang kita menjumpai sebuah kalimat tanpa subjek ataupun tanpa verb. Maka, langkah pertama yang harus kita selalu lakukan dalam mengerjakan soal structure adalah mengidentifikasi apakah kalimat mempunyai subjek dan verb atau tidak. We have to identify whether or not the sentence have the subject and the verb. Jika kalimat tidak mempunyai subjek, if the sentence has no subject, maka pilihlah jawaban yang berfungsi sebagai subjek. Begitupun dengan verb. Jika kalimat tidak mempunyai verb, maka pilihlah jawaban yang berfungsi sebagai verb. Akan tetapi, everyone, I know it is not always easy to identify the subject of the sentence. Terdapat banyak sekali jebakan di dalam soal structure. Salah satunya adalah object of preposition. So we have to be very careful with object of preposition. What is object of preposition anyway? Object of preposition secara simpel bisa kita definisikan sebagai sebuah objek yang berada setelah preposisi. There are many preposition in English. Seperti in, on, under, of, by, with, before, after, and many more. So we have to be careful with that. We have to understand preposition as well. Jika kita menemukan sebuah objek berada setelah salah satu preposisi yang tadi saya sebutkan, maka itu bukanlah subjek. That's not the subject. Akan tetapi sebuah object of preposition. So be careful everyone. Okay, let's identify whether or not these two sentences are correct. Number one, the interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Okay, menurut kalian, in your opinions, apakah kalimat ini benar? Is it correct or not? Okay, this sentence is correct. This sentence is okay. Why? Kenapa? Itu karena subjek dan verb kalimatnya lengkap. What are the subject and the verb? Subjeknya adalah the interviews dan verbnya adalah were carried. Radio broadcasters bukanlah subjek. Jangan sampai terjebak. Do you know why? Ini karena radio broadcasters berada setelah preposisi by, maka radio broadcaster adalah object of prepositions. So be careful. Number two, in the last possible moment before takeoff, took his seat in the airplane. In your opinions, apakah kalimat ini benar, F1? Is this okay or not? Well, this sentence is incorrect. This sentence is not okay. Kenapa? Why? Itu karena kalimat ini tidak mempunyai subjek. Jangan sampai terjebak dengan the last possible moment. Itu bukanlah subjek kalimatnya karena berada setelah preposisi in. Maka the last possible moment adalah subject. No, it's not subject adalah object of preposition, not a subject. Jangan sampai terjebak, oke? Kemudian, kita juga jangan sampai terjebak dengan take off. Take off juga merupakan object of preposition, bukan subject, karena berada setelah preposisi before. Jadi kalimat ini salah. This is incorrect karena tidak mempunyai subject. The subject is missing. Oke? Meskipun verbnya ada sebenarnya yaitu took, but the sentence is still not okay because the subject is missing. Okay. I have one more example. Let's study the last example to give you more understanding about this skill. With his friend, blah blah blah, found the movie theater. Bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara memilih the best answer? It is easy. Ada dua hal yang harus kita selalu lakukan dalam mengerjakan soal structure, yaitu identify the subject and identify the verb. Oke.
Pertanyaannya adalah, adakah subjek dan verb di kalimat ini? Apakah his friend sebuah subjek? What do you think? Jangan sampai terjebak, his friend bukanlah subjek, melainkan sebuah object of preposition karena berada setelah preposisi with. Ternyata, subjeknya hilang. The subject is missing. Maka pilihlah jawaban yang merupakan sebuah subjek. Fortunately, untungnya, hanya ada satu opsi jawaban yang merupakan subjek kalimat, yaitu opsi B, he. So that is the best answer. Well everyone, that's it for this video. Again, be careful of object of prepositions. See you in the next video. Don't forget to comment, like, and share this video. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.